Sicuramente porre noi adulti in una condizione di apertura totale, di apertura mentale e apertura emotiva rispetto ai bambini che incontriamo. Davvero essere in quel momento assolutamente fermi nel porsi nei loro confronti, ma altrettanto accoglienti. Non dare nulla per scontato e vivere insieme a loro il momento del racconto, seppur da parte nostra è ovvio che occorre conoscere il testo in modo molto particolare, conoscere il contenuto e sapere in che modo proporlo, sapere in che modo anche usare il tono di voce, il creare lo spavento piuttosto che il divertimento. Però ecco, credo che fondamentale sia l'apertura nell'accettazione di un mondo che ci appartiene ancora ma che forse non è più nostro. Rispetto a quello che vedo in generale, quello che manca molto è la pazienza. La pazienza ti viene quando tu ti ricordi di quando sei stato bambino. Quindi se tu ti ricordi questa cosa, di che cosa ti piaceva fare, che comunque è normale distrarsi, è normale avere magari delle intelligenze attive, cioè quindi un bambino che si deve muovere per ascoltare. Poi ci sono i bambini ai quali piace stare sedute. Se tu metti insieme tutte queste cose, le prendi realmente in considerazione, il lavoro ti viene più semplice perché ti destrutturalizzi tu e aiuti gli altri nel tuo intento. Non sempre ci si riesce, però si può. Colegilor mei le-aș spune să le ofere cât mai multă libertate copiilor, în primul rând, în alegerea cărților, în modul în care vor să stea. În al doilea rând, să nu-i disciplinăm pe copii în timp ce le citim. Este un moment de plăcere și trebuie să le producă plăcere, nu să-i disciplinăm atunci. Și în al treilea rând, să o facem cu consecvență. În fiecare zi, dacă se poate. Eeskätt esimene kindlasti on see, et tekitada lugemise ajal pause. Et lapsel tekiks võimalus aruteludeks ja kommentaarideks ja samas ma leian, et võiks ise ka küsida, et näiteks kas või sellest, mis sa arvad, mis edasi juhtub või kui näidata raamatut, öelda pealkirjad, asjad, mis sa arvad, et millest see lugu räägib. Siis teiseks kindlasti pane sisse oma raamatusse oma emotsioonid, kasuta erinevaid intonatsioone, mängi karakterite hääletoonidega, too dramatiseeringuid, tekita hästi palju näoilmeid, et siis laps oleks nagu filmis, et see elavdab kogu seda lugemist. Ja kolmandaks on kindlasti see, et ära mine külmalt peale, et tutvu ise alati ennem raamatuga, et vaata, mida sa loed, sest raamatus võib olla ka hästi tihti ebameeldivaid üllatusi, millest sa võib-olla ei tahagi tol hetkel rääkida, et siis tead, mida seal siis puudutada või mida välja jätta ja selles mõttes jääd tutvu alati ennem raamatuga. Kõigepealt, et ettelugeja ei kardaks eksida. Selles mõttes, et sa iga korraga lähed paremaks ja kui sa kuskilt ei alusta, siis sinust ei saagi head ettelugejat. Et katseta julgelt, see on esimene soovitus. Teine soovitus on see, et ära karda lapse vanust. See raamat võib kõnetada beebit, sest raamat krabiseb põnevalt või sinu hääl muutub. Ta ei saa isegi aru, mida sa loed, aga ta võib ikka sind jälgida. Ta võib vaadata ikka seda raamatut nagu imeasja, et kuidas need lehed seal keeravad. See raamat võib kõnetada vanemaid lapsi ja ka täiskasvanuid, sest kui teema on huvitav ja sa loed seda rahulikult, ilmekalt, siis on, ma arvan, igale vanusele see raamat sobilik. Nii et teine on siis, et ei tasu nagu vanust karta. Ja kolmas on see, et vali raamat, mis sulle endale meeldib. Raamatuid on väga palju ja sa ei pea tingimata valima seda raamatut, kui sa tunned, et no see ei ole ju ega midagi. Et leia endale need lemmikud ja anna oma emotsioon edasi. D'abord, je dirais le lieu. Si on peut avoir un petit emplacement dans une classe dans lequel on pourrait mettre des coussins, des couvertures, vraiment un petit endroit tout cocon de nouveau. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le choix des livres. C'est pas parce qu'on lit à des tout petits qu'on doit se restreindre à des imagiers, à des cartonnés, voilà, à des livres entre guillemets pour les tout petits. On peut vraiment partir sur
sur un grand panel de lecture. La chose à laquelle il faut faire attention, je pense, en tout cas pour l'avoir expérimenté, c'est le temps de lecture qu'on leur offre. Il faut savoir que les enfants, en fonction de leur âge, évidemment, ont un temps plus ou moins long d'attention par rapport à la lecture. Essayer de mettre un cadre aussi quand on fait les lectures individualisées avec les autres enfants, donc leur expliquer comment ça se passe et que chacun va pouvoir y passer et que quand c'est, par exemple, on va imaginer Thomas qui est avec l'instituteur ou l'institutrice, c'est la lecture de Thomas, on peut regarder, écouter, mais on laisse faire et on n'en parle pas.